ini Abbasun radhiyallahu anhu anna Nabi sallam aqqa anil Hasan wa Husain kapsan Rawa Abu Dawud wa Sohahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarudi wa Abdul Haq laqad rajjaha Abu Hatim irsalahu wa akhraja Ibnu Hibban min hadis Anas nahwahu. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wa Husain. Sebetulnya kanjeng Nabi sallam aqqa iku ma'akaikan ya kanjeng Nabi saking Hasan dan Husain kal kapsan imudus bebas kapsan bebas torok. Kalau Abu Dawud disunatakan hadis saking Abu Dawud wa Sohahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarudi wa Abdul Haq. Disunatakan hadis apa Abu Dawud dan disunatakan hadis apa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarudi dan Ibnu Jarudi wa Abdul Haq dan Abdul Haq. Lakin rajjaha Abu Hatim tetapi sinarjah sapa Abu Hatim irsalahu ing mursal hadis. Akhraja Ibnu Hibban dan mengeluarkan hadis sapa Ibnu Hibban in hadis Anas saking hadis Anas nahwahu ing semacam hadis. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu amarahum ayu aqwa anil gulami satani muka fi'atani wa anil jariyati satun rawatun yudiu wa sahau akhrajal khamsatu an umi kurzi al-ka'biyati nahwahu. Riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu amarahum iku merintah ya Rasulullah hum ing sahabat kabeh aya uqa ingat tentang akal-kai aya uqa ingat tentang akal-kai ya aduh yu aqqa ya ayu aqqa madul ingat tentang den akal-kai anil gulami saking gulam lanang satan apa bisroro muka fi'atan kang nukupi ya satan muka fa'ani kang nukupi ya karone satan panil jariati dan cacing jariah teladon satun apa dusidi rawatul midiu sunatakan hadis satin turmidi fasakah haulan isnyakan ya iman turmudi hadis wa akhrajal khamsatu lan mengeluarkan hadis sabong limaan umi kurji sakit umi kurji al-ka'biyati kang bangsa ka'biyah nahbahu ing semacam hadis. Wa antamurrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala kullu gulami murtahin fi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma rawahu khamsatu wa syakahahu Tirmidzi. Riwayat saking Samurah radhiyallahu anhu sallam satunya Rasulullah sallam qala kum ucapi Rasulullah kullu ulamin murtahin uti tiap-tiap ulam punakawan lanang murtahinun ikun lima kedade yakikati kelawan akeka gulam tudbahu anhu yauma sabihi ala dan sembelih akeka anidakin ala dan sembelih ya akeka anidakin gulam yauma sabihi ing dalam dina kang kaping pitu si gulam wayuh laku dan cukur ya gulam wayu samalan dan aran ya gulam
Rawa khamsatu ngatakan hadis apa yang lima. Wa sahahu Tirmidzi lan isnahkan hadis apa yang Tirmidzi. Kitabul aiman wa nuzuri bab nerakon aiman sumpah wa nuzuri lan kira nadar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu adraka Umar bin Khattab fi raqtin. Umaru yahlifu bi abihi fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna allaha yanhaakum an takhlifu bi abaikum faman kana khalifan falyahlif billah aw liyasmut muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Abi Dawud wa Nasa'i an Abi Hurairah marfu'an la takhlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andadi wala takhlifu illa billah wala takhlifu billahi illa wa antum shadiqun. Riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahu adraka Umar satu Rasulullah ikut nemu ya bin Umar bin Khattab fi raqbin dalam tunggangan. Umaru yakhlifu khala uta sidina Umar ikut nyumpai sidina Umar biabihi kelawan bapak Umar panadahum Rasulullah nah manggil ini sahabat kabeh para Rasulullah ala ingat inna Allah satuna Allah yang hakum itu nyegah ya Allah yang sira kabeh antakhlifu ngarep nyumpah sira kabeh ya abaikum kelawan saged bapak-bapak nyira kabeh kamangkana khalifan mangka sing sapa-sapaan suwa khalifan iku kang nyumpah fal yakhlif billah mangka becik nyumpah ya siwang bila ing Allah au yasmut ata becik menang anu nyumpah muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih. Wa fi riwayatin Abi Dawud dan Imam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i oleh riwayatnya Abu Hurairah marfu'an hadis marfu' la takhlifu bi abaikum aja pada nyumpah sira kabeh ya abaikum ing sage bapak-bapak nyira kabeh wala ing ummatikum aja pada nyumpah sira kabeh di ummatikum ing sage ibu nyira kabeh bapak jadi sumpah orang tua disumpah wala bil andadi dan ada nyumpah sira kabeh bil andadi kalawan petekong wala takhlifu billah wala takhlifu illa billah dan ada nyumpah sira kabeh billah ang ing Allah wala takhlifu lan ada pada nyumpah sira kabeh billah ing Allah illa wa antum shadiqun ang hale utus sira kabeh shadiqun iku ang pada bener kabeh sebab kah bener-bener itu sebab Abul Aiman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Hurairah qala Rasulullah sallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaminuka ala ma yusaddiquka bi sahibuka fi riwayatin ayaminu ala niyatil mustaqif akhrajauma muslimun kun kitabul aiman ku surah hadis kun kitabul aiman hadis kedua kitabul aiman sebab akikahku karena bab kitabul aiman ku surah hadis ku kitabul aiman riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sapa Rasulullah sallallahu yaminuka ala ma yusaddiquka uti sumpah sira iku tetep ngatasi barangka ngebeneraken ya barangka ing sira iku barangka ngebeneraken ya aing kono pangar iku barangka ngebeneraken ka ing sira di kalan barang sok buka sa babatur sira tapi riwayatin inna riwayat al yaminu ala niyatil mustahil uti sumpah iku tetep ngatasi niat wong kang sumpah akhrajahu ma wis nuwaraken hadis cuma ing karone
wong loro muslimun siapa imam muslim. Wa an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza khalaqta ala yamin fara'aita ghayraha khairan minha fakaffir an yaminika wa'ti alladhi huwa khairun muttafaqun alaihi wa fi lafdhin lil Bukhari wa'ti alladhi huwa khairun wa kaffir an yaminik wa fi riwayatin Abi Dawud fakaffir an yaminika summa ti alladhi huwa khairun wa isnaduhu sahihun. Dan riwayat saking Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abdurrahman bin lafaz qala Rasulullah sallam indi kasapun sallam wa idza khalaqta dan tatkalane nyumpah sira ala yamin ing atas sumpah fara'aita mangka ningali sira ghaira ing sediane yamin khairan ing kebaikan minha saking yamin fakafir maka ngebayar kifarat sira anjani nikah saking sumpah wakti lan kana sira aladi wa khairun ingkang huwa ya aladi khairun iku bakri bagus muttafaqun alaihi hadis iku hadis muttafaq alaih wa fil dina indan sijilafat li Bukhari kedua Bukhari karena saat ikut tetap ini dalam sijilafat kedua Imam Bukhari utilafat Pakti alladhi huwa khairun mangka kana sira alladhi ingkang huwa ya alladhi atau huwa ya kang khairun iku li bagus wakafiran ngebayar kifarat sira anyamin ka saking sumpah ira tapi riwayatin mangga ikut tetap min riwayat ya Abi Dawud kedua Imam Abi Dawud terafat fakafir anyamin maka ngebayar kifarat sira anyamin ka saking sumpah sira cuma kali-kali kana sira alladhi huwa khairun ingkang huwa ya alladhi khairun iku li bagus wa isnadu sahihun lan uti isnadu hadis sahihun iku kang sahih. Kang Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalafa ala yamin faqala insyaallah walakin hinta alaihi rawahul khamsatu wa sahahu Ibnu Hibban. Dan riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengucap ya Rasulullah man khalafa ala yamin siapa sumpah ya suwang siapa nyumpah ya suwang ala yamin ya sumpah faqala maka mengucap ya suwang dapat insyaallah faqala maka mengucap ya suwang dapat insyaallah walakin alaihi maka orang nerajang sumpah ya walakin maka orang nerajang maka orang kenang sumpah maksudnya maka orang kenang sumpah atau orang nerajang sumpah walakin alaihi maka orang nerajang sumpah ikut tetap ada atas iman. Namun kita mengucapkan insya Allah tapi kita orang mengucapkan insya Allah nerajang sumpah. Rawal khamsatu kena taknya hadis sapung lima sahih Ibnu Hibban wanisnya kani hun hadis apa Ibnu Hibban wa anhu radhiyallahu anhu qala kanat yaminun nabi sallam la wa muqal bil qulub lah memang tidak boleh muqal bita muqalbil qulub lam mati la wa muqalbil qulub rawahu Bukhari riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala mutabi Ibnu Umar kanat yaminun Nabi sallam ana apa panjenengan sallam iku dapat la wa muqalbil qulub ora wa muqalbil dunya sudah wa muqalbil banyak kayak cuma lama mati ya. Hah? Iya ikut tersinggung tuan sama lama itu orang mukalbi tulis orang mukalbi hanya ada orang apa nih bukan namun orang mukalbi bil kulub sampai tepat tuh lah orang mukalbi bil kulub fa'il kan
La ora demi dat kang bulak balik ke pira-pira ati. La ora wa muqallibil qulub demi dat kang bulak balik ke sake ati. Rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis apa Imam Bukhari. Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala ya Rabbul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah man kabairu wa zakarul haditha wa fi yaminu wa musu wa fi qultu amal yaminu wa mus qala alati yuk fata'u biya malum li'in muslimin huwa fiha kadzibun akhrajahu Bukhari. Qala ucap ya Abdullah ing abad jaa Arabiyun teka Arabiyun sapong bedui meringkan Nabi sallam Faqala man kamu ucap ya Nabi ay may kamu ucap bedui don Arab. Faqala man kamu ucap ya Arabi ya Rasulullah Rasulullah mal kabairu iku apa utai sake dosa gede dosa gede kenapa mal kabairu ma istifham mal kabairu iku apa utai sake dosa gede wa zakarul hadisa mangka nutur ya Nabi ing hadis menyebut-nyebut hanya nutur maka nutur ya Nabi atau nyebut-nyebut ya Nabi ing hadis wa fi dalam hadis iku lapat al yaminul ghamusu iku sumpah kang ghamus sumpah al-ghamusu kang palsu sumpah palsu bohong wafihi lantak 6 hadis kultu wama yamil ghamus lan iku apa utai sumpah ghamus sumpah palsuku kang palsu kola ucap ya kanjeng Nabi alati yuk tata'u biha malum li'in iya sumpah palsu ya sumpah yamil ghamus alati yuk tata'u iku kang den ketok kang den putus ya yuk tata'u ya kelawan yamin malum li'in apa malawang sebagai muslimin kang muslim wa pihak kadibun wa ya simri'in ya dan sumpah kadibun iku kang bohong. Akhrajahu Bukhari mengeluarkan hadis apa Imam Bukhari wa ana Aisyah radhiyallahu anha fi qouli ta'ala la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum riwayat Aisyah radhiyallahu anha fi qouli ta'ala ini adalah pengendikan Allah la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum maraniksa ing sirakabe sapa Allah billaghwi kelawan didorangan ragahan didorangan fi aymanikum dalam kata sumpah sirakabe qala ucap di Aisyah wa qalu rajuli la wallahi wa ya lagwi qalu rajuli iku ucapan wong lanang ing lapat la wallahi ora demi Allah la wallahi ora wallahi demi Allah ya aku lagi wa ala wa bala wallahi wa bala wallahi lalapat bala wallahi dia atau enggak demi Allah. Akhrajahu Bukhari mengeluarkan yang hadis apa Imam Bukhari rawahu Abu Dawud marfu'an mengeluarkan yang hadis apa Imam Abu Dawud marfu'an hadis marfu' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atun wa tis'ina asman man aqsaha dakhala jannah muttafaqun alaih masaqat Tirmidzi wa Ibnu Hibban al asma wa tahqiqu anna sardaha idradun min ba'dir ruwati riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap ya Abi Hurairah ingat qala Rasulullah sallam indika sapa Rasulullah sallam ingat inna lillahi satuna iku kepada Allah iku ana sanga lan 90 nama sang keluaran lan akso aking sapa-sapa ngitung-ngitungnya siwang ing asma la khalajana mangka mandinya siwang in suarga gampang
Asmaul Husna kemudian Asmaul Husna. Muttafaqun alaih, ya hadis muttafaqun alaih. Masa kau termidu lanulis sako menggiring siapa Imam Tirmidzi waktu itu menggiring ya sako mana asalnya menggiring sako kumpulakan bah sako aja demi mana aslinya sako menggiring warga terus menggiring sampai Imam Tirmidzi Ibnu Hibban al-Asma orang tegas mana menggiring mengumpulkan barang. Wasaqat Tirmidzi lan mengumpulkan siapa yang Tirmidzi lan Ibnu Hibban al-Asma'in sake asma aran Asmaul Husna ka. Wa tahqiqu anna sardaha idrajun. Wa tahqiqu lan utawi tahqiq kenyataannya anna sardaha setune setune kekarepanan yang asma idrajun iku mandina kemimban diruat saking setengah kira-kira wong kang riwayataken hadis an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah man tun ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi sana'i akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Dewa saking Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala ngucap ya Usama ing lafaz qala Rasulullah ngendika sapa Rasulullah man suni ilai ma'rufun sing sapa-sapa dan pegawai nilai maring man ma'rufun apa kebaikan faqala li fa'ilihi maka ngucap ya si man li fa'ilihi kejawang kang megawainya ma'ruf jazakallahu khairan gonen jazakallahu khairan moga-moga ngebales ka ing sira sapa Allah khairan ing kebaikan faqad ablagha fi sana'i mangka teman-teman nyampekaken ya suwang fi sana'i dalam ngalem Allah. Akhrajahu Tirmidzi ulah ngeluarakeun hadis sapa Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan isnad hadis sapa Ibnu Hibban. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu innaha anin Nabi wa qala innahu la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhili muttafaqun alaih. Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nausina kanjeng Nabi naha itu menggaya Nabi anin Nabi saking nazar wa qala lan mutafir Nabi innahu la ya'ti bi khairin setune nazar layakti ikhwara teka ya nazar bi khairin kelawan kebaikan wa innama yustakhraj bihi anil minal bakhili dan angkatine dan keluaraken ya nazar di kelawan khair minal bakhili saking wong kang bakhil pelit. Muttafaqun alaih hadis iku hadis muttafaq alaih. Pan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafaratun nadri kafaratu yamin rawahu Muslim. Riwayat saking Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala ngucap ya Uqbah ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafaratu ya nadri kafaratu yamin uti kifarat sumpah iku kaya kifarat uti kifarat nadar iku kaya kifarat sumpah. Tadi tasbih. Rawi Muslimun menyatakan hadis sapa Imam Muslim. Wajata Tirmidzi fi lanis nambah sapa Imam Tirmidzi fi dalam hadis. Ditambah apa teh? Iza lam yusama. Karena orang nyebut ya suwang. Wasakau lanis nyakakan ya Imam Tirmidzi yang hadis wali Abi Dawud dan hadis Ibnu Abbas marfu'an dan ikut tetap kada Imam Abi Dawud saking hadis Ibnu Abbas marfu'an hadis marfu' utai labat man nadara nadron lam yusami fakafaratu yamini faman nadara nadron fi maksiatin fakafaratu yamin faman nadara nadran la yutiqu
kafaratu kafaratu yamin wa isnadu sahihun illa anna al-khuffaza rajahu waqfahu wa Bukhari min hadis Aisyah wa man nadara ay ya'si Allah wa la ya'si wa Muslimin min hadis Imran la wafa'a li nadrin fi ma'siyatin. Mana nadar sing sapa-sapa nadar ya suang nadron kelawan nadar lam yusami mangkara lam yusami mangkang lam yusami kang orang nyebut-nyebut ya suang hu nadar maka faratu mangkau tiga faratu nadar faratu nadar kafaratu yamin iku kai kafaratu yamin tertumpah sama nadar nadran bima iyatin lan sing sapa-sapa nadar ya suang nadron nadar. Nah, ini maksiatin dalam maksiat kafaratu mangka uti kifarat siman wa sinadar kafaratu yamin mangka uti kifarat nadar dalam maksiat tu kafaratu yamin iku kifarat tumpah sama nadar nadron la yutiku kafaratu yamin dan siapa-siapa nadar ya suang nadron ini suci nadar la yutiku kang ora kuat ya suang nadar kafaratu mangka uti kifarat siwang partai nadar ya kafaratu yaminin iku kaya kifarat tumpah wa isnadu lan uti isnadu hadis sahihun ikwang sahih illa annahu fagarajahu waqfahu angin setune pira-pira wong kang akeh kawan hadis hufat pang abid kawan hujjah namun Imam Ghazali maka kata hujjatul Islam jadi misal kehitung kawan hadis wis bulan ribu berulang kawan hadis bilang cuma 100 sampai 1000 hadis itu durung sampai nanti detail hujjah paling tidak hafid doang pangkat kafaratu yamin isnadu sahihun lan utawi isnadu hadis sahihun iku hadis kang sahih kamu pula isnadu lan utawi isnadu hadis kang sahih illa anal khufadu angin setuna pira-pira kang akeh kawang hadis rajahu iku snarjeh wis memperkuat ya khufat kabe waqfau ing mau kufi hadis wal Bukhari lan kedua Imam Bukhari ini hadis yang catat tapi hadis itu sah terdapat wa man nadar ayasi Allah fala ya'si dan siapa-siapa nadar ya suwang ayasi ya ingat pinta maksiat ya suwang ing Allah fala ya'si mangka kena maksiat ya suwang Allah Ali muslimin lan kedua muslimin bin hadis Imran saking hadis Imran la wafa'a binadis maksiatin orang wajib nohoni maksudnya ya la wafa' binadin kedua nadar bi maksiatin ing dalam maksiat namun anak kita ki urip pengali arep kita nadar arep nanggap banjet kalau kendang terumbar-rumah biasa itu aja kan dari kita prima sunat ya lamun urip tong anak kita ke apa sunat arep nangkap banjet lagu banjet kan kendang terumbar-rumah ya kalau gawan kebo apa sembelih keboku barang anu belum sampai disunat anaknya mati sudah sudah nadar barang semua konon antar di sebulan ibunya mati wis mana barang harus mani wali sebulan orang bulan dia lagi mati perakat kabeh aduh ikan wani jangan kebo kebon mati dol lah kebonnya benar nomor dari kebun perakat kabeh wa naisabaan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala nazarat ukhti an tamshiya ila baitillahi khafiyatan fa amaratni an astaftiya laha rasul sallam fastafaituhu faqala an-nabi sallam tamsi wal tarkab hitam kita
Litamti wal tarkab muttafaqun alaihi wal abdul muslimin walil khamsati faqala innallaha la yasna'u bisa kok ya itu bisa kok innallaha la yasna'u bisa kok ikhtika syai'an murha wal tamir wal tarqab wal tasum salah satu ayam ya banyak riwayat saking Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala ngucapake Uqbah nadarat ukhti nadar sapa dulu wadon isu antam sia ingar pinta melaku ya ukhti ya baitillah maring baitillah hafiatan baitullah baitillah baitullah hafiatan kalau melaku ngodok wa amaratni mangka merenta ya uktini itu an astaftiya mangka merenta yang dulu wadanya uktikan ini itu ingat kita ngepri fatwa isun ingat kita ngepri fatwa antas yang artinya kita ngepri fatwa sirah laha kedua yang artinya ngepri fatwa isun antas astaftiya maka merentah ya ukti isun yang artinya ngepri fatwa isun kedua ukti yang Rasulullah salah coba turun juga menjalur pendapat penanakan Rasulullah ingat mangka merentah ya ukti isun ingat pinta nganjaluk fatwa ini isun lah kedua ukti ing Rasulullah salam pas tafta itu mangka nganjaluk fatwa isun ing Rasulullah faqala Nabi sallam mangka kita sapuran salam ini kan Nabi ditamti wal tarkab ditamti wal tarkab Pantam laku sira wal tarkab lan becek nunggang sira muttafaqun alaih ya hadis muttafaqun alaih aku mau mengingatkan mak sira kan arep laku tar nunggang semoga walabdu li muslimin lan utira pada hadis li muslimin kedua hadis muslim wa khamsati lan kedua wong lima faqala yang kamu ucap ya kan Nabi innallaha la yasna'u bisaqa'i ukhtika syai'an betulnya Allah la yasna'u ikara gawe ya Allah bisaqa'i ukhtika kelawan saqa'i ya cilaka saqo kelawan gawe cilaka ning berwadon syai'an setitik pun Allah dalam orang gawe cilaka murha merentah siraha ing uktik fal tahtamir mangka nutupi mangka nutupana sira fal tahtamir mangka becik nutupi ya uktik fal tahtamir sama-sama fal tahtamir mangka becik nutupi ya uktik fal tarkab lan becik ngundang ya uktik wal tasum lan becik puasa ya uktik salah satu ayamin ing terus saja dina an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala mutab ya Ibnu Abbas istafta Sa'ad bin Ubadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala ummi sufiyat qabla an taqdiyahu faqala iqtihi anha muttafaqun alaih riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ngucap ya Ibnu Abbas yang ngucap Ibnu Abbas istafta Sa'ad bin Ubadah ngepri fatwa siapa Sa'ad bin Ubadah mungkin ada jenis syakati kok ngelaku diwain ketua ini Nabi fatwa itu ngepri fatwa siapa Sa'ad bin Ubadah ing Rasulullah sallam binadin menemus ala nadar karena ala ummi kang anak ya nadar ala ummi iku ing atas ibune iku Sa'ad Sofia
Kamu jangan lapati ya ibu qabla antak jauh sebelum entah makani ya ibu ing nadar. Faqala maka ngucap ya Nabi, jadi kan Nabi iqdihi anha. Iqdihi nakanana sira ingadar maksudnya ngelakonana sira ingadar kon. Ana saking umikan mati ke ibu. Ya apa-apa terus akan dilanjutkan mau Nabi nanti nadar mah kon apa-apa. Faqala maka Nabi iqdihi anha. Nakanana sira atau ngelakonana sira ingadar anha saking umikan saking ibu kan. Muttafaqun alaih ya hadis muttafaq alaih. Wan Sabit bin Dohak radhiyallahu anhu qala nadara rajulun ala adi Rasulullah sallam ayyan haro bibilan bibunata fa'ata Rasulullah sallam fasa'alahu faqala hal kana fiyya wasanun yu'badu qala la qala fahal kana fiha idun min a'yadihim faqala la faqala man aufi binadrika fa innahu la wafa'a binadri fa innahu la wafa'a binadrin fi maksiatillah wala fi qati'ati rahimin wala fi ma la yamliku ibnu adam rawahu Abu Dawud wa Tabrani wa labdilahu wa wasafihul isnadi walau syahidun min hadisi kardamin inda Ahmad doang. Riwayat saking Sabit bin Dohak radhiyallahu anhu qala ngucap ya Sabit jadi ngucap Sabit nadar rajulun nadar sampai si lanang ingat pesan mangsa Rasulullah nadar ayan khar ingat kita korban ya rajul ibilan ing onta ibu nata ing kampung buana kan kampung cuma kan tempat ing kampung buanata. Fata Rasulullah sallallahu kana kanisa parang sallallahu fasa'alahu mangga bertakon ya Rasulullah ing si rajulan faqala mangka ngucap rajul hal kana fi adinun ay wasanun faqala mangka ngucap Rasulullah hal kana fi wasanun yu'badu Rasulullah ana ta'ana ya ing dalem ana ta'ana fi ing dalem bunata kabung wasanun apa petekong yuk badukan dan sembah jabasan di petekong hal kana pia wasanun yuk badu anata ikut tetap pia ing dalam buana para negara atau kampung buana wasanun apa petekong yuk badukan dan sembah ya petekong kola ucap surajul dari surajul la saka demikian pertanyaan kan kola ngucapkan yang Nabi hal kana pia abidun itu ya, idunya, itu abdun, idun. Idun. Pahal kana fiya, mangka nata anak ikut fiya indal buana. Idun min a'yadihim. Idun hari lebaran ya anata maka anata anak ikut tafiain dalam buana idun apa hari id min a'yadihim saking hati nama hari lebaranannya hari buana kabeh takola nang kamu ucap ya surajul la bukan gue yang Tuhan di kemarin lebaranku takak takola mang kamu ucap ya Nabi Aufi binadrika nona sira binadrika kalawan nabar sira fa innahu mangka sutuna kelakuan la wafa'a binadrin iku orana nohoni orang wajib nohoni binadrin kedua nadar fi maksiat ila indal maksiat ing Allah. Namun kita hasil kita nadar arep membeleh jujur kita maksiatnya maksiat. Ada juga orang bisa makan kumai orang kebik menadar makan itu. Wala fi qatiyati rahimin lan orang nadar lan orang nadar man fi qatiyati rahimin innalah mutusaken sanak. Wala fi ma la yamliku ibnu adam lan orang man ora wajib nadar man. Orang nadar itu tetap dalam barang kang orang memiliki siapa ibnu adam. Rawa Abu Dawud mengeluarkan hadis siapa ibnu Abu Dawud
Wa Tabrani lan Imam Tabrani wa Abdullahu lan utira pada itu lahu ke Imam Abu Dawud wa huwa sahihun lan hadis iku hadis kang sahih isnade wa huwa sahihul isnadi lan hadis sahihul isnad iku kang sahih isnade walau saidun lan tetap lahu ke hadis saidun iku ana sahih dan sahih ini hadis Kardamin sakit hadis Kardamin inda Ahmad tunggu Imam Ahmad. An Jabir radhiyallahu anhu anna rajulan qala yaumal fathi ya Rasulullah inni nadartu in fatahallahu alaika makata an usalliya fi baitul maqdis faqala salli hahuna fasalahu faqala. Riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu anna rajulan satunis bilanang qala kumutat jalanang dalam putuh Mekah ya Rasulullah ini nazar tu setunis tu dikuna dari sun in fatakallah lamun tengah buka sapa Allah alaika ing atas sira maka tain Mekah putu Mekah maksudnya an usalia pening asal min an usalia min an usalia saking arepinta salat isun di Baitul Maqdis ing dalam Baitul Maqdis faqala maka ngucap ya kan Nabi sholli salat sira hahuna ing dalem kana tempat Fata'alahu maka tatakon ya sirajun dengan Nabi faqala maka ucapkan Nabi Nabi salli hauna salatlah sirah hauna dalam kana tempat Fata'alahu maka takon masirajun dengan Nabi faqala mang saknaka idan salat saknaka idan salat saknaka salat saknaka ing kelakuan sirah idan ing kene tempat idan Rawahu Ahmadu mengatakan hadis dari Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Sahih Hakim larsnya yang hadis bagi Hakim wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallam la tusaddur rihalu illa ila salasati masajid Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidil muttafaqun alaih wa lafzi Bukhari. Dan riwayat saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngucapke kanjeng Nabi la tusaddu rihalu ora la tusaddu rihalu ora kena den ampiri apa rihal maksudnya ada masalah maning kecuali tidak salah satu masa kita maring kecuali maring perlu sakit masjid tapi kalau orang kena dan berhentikakan ari hal apa bila tunggangan illa salah satu masjid kecuali maring dulu saja Masjidil Haram siji Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa tapi nama Masjidil Aqsa wa Masjidi dan Masjid Isul Masjid Madinah dari kanjeng Nabi mutafaqun alaihi hadis mutafaq alaihi wal lafzi Bukhari dan utilah pada hadis Bukhari pada Imam Bukhari sahih. Wan Umar radhiyallahu anhu qala riwayat saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala ngucap ya Umar qultu ya Rasulullah inni nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram qala fa'afi binadika mutafaqun alaih. Ya Umar Kutu ngucap isun ya Rasulullah satu isun ikun ada isun fil jahiliyah ini dalam masa jahiliyah ya makanya pendebas di Umar gas di Madinah Islam kita termasuk jahil pendebas bahkan masuk Islam Sayyidina Umar mah kami Nabi oleh benar-benar itu jaluk dengan Allah supaya Umar itu masuk Islam jaluk dengan Allah Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar itu sangat tegas Rasulullah protes dengan Allah ngejaluk benar-benar munajat dengan Allah supaya Sayyidina Umar masuk Islam akhirnya bareng masuk tegas segala-gala ya Rasulullah ini nazar tusun ikun nazar isun dalam jahiliyah masa jahiliyah an atakifa ingar cinta intikaf isun lailatan dalam hidup dalam Masjidil Haram kalau ucap ya kan fa'ofi binadika jalan ini maka nona nasirah binadika kelawan nadar sirah
muttafaqun alaih ya kan ikut muttafaq alaih. Wajadal Bukhari dan wis nambah siapa Imam Bukhari fi riwayatin ing dalam riwayat ing lafaz fa takif lailatan. Fa takif mangka intika pasira lailatan ing dalam siji bengi. Jadi dena dare jadi Umar iki mangsa masih jahiliyah. Ya. Warang dengan Nabi dia pun mana kuliah dari benada tapi kuliah masih jahiliyah. Dia masuk Islam. Jadi kan Nabi istohanan apa yang tersirat senang mau ni ada jadi sekarang sih Islam konon Islam. Berarti amal kebaikan sebelum Islam itu kalau sebab maju Islam akhirnya kependak amal kebaikan. Misalnya Cina minta sedekah, anak bangun musola segala macam. Sedurunge mandi Islam ku gitu. Orang mandi Islam, beriman amal kebaikan sedurunge mandi Islam, itu kependak. Tapi dalam orang mandi Islam, yo dak laput gitu kan. Peroleh balas di akhirat, tapi di dunia insyaallah dibalaskan Allah Taala. Tokonya juga ini kemajuan segala nih wanita. Karena ada mengharapkan akhirat mah lalaka. Karena suarga dunia nih tinggalan dunia. Suarga nih enggapin. Tokonya gede. Mobil waknya tanah pirang-pirang hektar. Rabi waknya. Sugi tapi kan yang dunia. Dalam upangan balasan di akhirat laka, tapi dunia mungkin ditingkatkan dengan Allah Ta'ala. Kitabul qadha itu bab menerangkan qadha hukuman. An Buraidah radhiyallahu anhu qala riwayat dari Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah ngendika sahabat Rasulullah dari Buraidah al-qadha'u salah satu isnani finari wa bakidun fil jannah. Al-qadha'u salah satu uteng hukum karena telu macam isnani finari uteroro itu neraka wa bakidun fil jannah dalam utikan sudi dengan surga. Rajulun arafal haqqa faqada bihi fa wa fi jannah. Jadi wong lanang kameru ya lanang al-haqqa in haq ini kebenaran faqada maka hukumnya surga di kalawan hak bahwa firdanah mangkaya suang itu dengan keluarga kita baru nih hukumku ya tak hukum kalau kita bukan hukum apa sih yang diketahui kan kita benar itu hukumnya itu kependak bahwa firdanah mangkaya sini dengan keluarga kan waladulun arafal haqqa walam yakdibi kan kapinya wong lanang kang berjalan al haqqa ing hak walam yakdibi mangkoran hukumnya sirajul bihi kelawan hak. Fajaro fil hukmi fajaro lan latut wa sirajul fil hukmi dan hukumnya nih bahwa benar mangkaya suang itu yang neraka kita baru nih hak sing kebenaran sing bener ke baru mengincar hukuman kurang dijuang tak hukumnya kalau kita tapi tak hukumnya kita salah hukumannya itu melimpang orang lempang orang jujur lah yang kesemua yang hukum itu primen bahwa benar mangkaya suang ini neraka melayu pada benar. Para dulun lam ya'rif il haqqa faqadha lin nasi ala jahlin wa huwa finnar. Dan kaping kelima wong lanang kang weruh lanang al haqqa ing hak atau ing kebenaran. Faqadha mangkang hukumnya surajul lin nasi kedua manusia ala jahlin ing atase bodoh. Wong ora weruh ing hukum. Tapi ing hukum drago weruh kaduta. Padahal mau magelo. Bahwa finar itu wan semukan itu wawan bahwa finar mangka sebenarnya neraka kan bagi. Jadi dalam upaya kita guru masyarakat beruman hukumannya terus ada belaga beru kita. Oke, latih beru. Tapi sebaliknya wong sajen sumberuh hukuman itu mekono kudune barang anu hukumannya salah orang kita. Padahal beru. Itu neraka man. Sing keluarga wong lanang kamu do ning hak sing bener. Nah hukumnya kalau hukum sing bener itu na keluarga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah man wala qada'a faqad dubuha bi ghairi sikin
rawal khamsatu wa sawu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abi Hurairah qala sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah man walal qada'a sing tapa-tapa nguasai ya si wong al-qada hukum faqad dubiha man walal sing tapa-tapa nguasai ya si wong al-qada hukum faqad dubiha maka teman-teman dan sembelih ya si wong ya waris sikinin kelawan orang lading kelawan tanpa lading sikin. Rawal khamsatu wis mengatakan hadisa pun 5 wa sakhru Ibnu Huzaimah lan isna kayakan hadisa apa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah innakum satakhisuna alal imarati wa satakuna nadamatun wa satakuna nada matan tak? Nada matan dan ratun kan? Wasatakuna nada matan yaumal qiyamah panikmatil murdiatu wabi satil fatimatu riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abi Hurairah innakum dan kami satuna sira kabeh satakhisuna iku mengkok bakal pada kepengen sira kabeh ala imarati ing atas imaroh atune sira kabeh satakhrifu iku mengkok bakal pada kepengen sira kabeh ala imarati ing atas imaroh apa imaroh tidak jatah imaroh dari pemerintah ya wasatakuna nadamatan yaumul qiyamah dan mengko bakal ana sira nadamatan iku kenduhung yaumul qiyamati dalam dina kiamat ya misalnya belura bagi bupati bagi camat imarah terus masuk ya Rasulullah innakum satuna sira kabeh satakhrisuna iku mengko ditampis ini ditampis innakum satuna sira kabeh satakhrisuna iku mengko bakal pada kepengen sira kabeh alal imarati ing atas dadi imarah dadi lurah dadi jamat pada kepengen sampai langsung kepengen dadi lurah sampai ucul-ucul duit ucah miliaran sakit enggak jadi wasatakuna nadamatan yaumil qiyamah lan mengko bakal ana sira nadamatan ku keduhung yaumil qiyamati dan dina kiamah kanikmatil murdiatu wabi satil fatimatu mangka itu sebetik-betik utai wong kang didokakan wabi satil fatimatu dan itu murdiatu mak dunyun nasoni ya wabi kanikmatil murdiatu mangka itu sebetik-betik utai wong kang nasoni wabi satil fatimatu lan iku siksa ala-alane wong kang nyapi rawahul Murdi wa Bukhari mengatakan hadis apa yang Bukhari Pan Amr bin As radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah yaqulu idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba fala ajrun wa idza hakama fajtahada summa akhta'a falau ajrun muttafaqun alaih. Riwayat saking Amr bin As radhiyallahu anhu sami'a satuna Amr bin As iku ngrungu ya Amr bin As ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ing ucap ya Rasulullah idza hakamal hakimu sekali hukum siapa hakim fajtahada maka sungguh-sungguh ya hakim hukumnya itu cuma soba kali-kali nenggeli ya menani pun cuma soba kali-kali nenggeli atau mengenani ya hakim walau ajron mangka itu tetap laku dia hakim ajron uti oleh ganjaran doro faidah hakama lantas kalian hukum ya hakim faidah maka sungguh-sungguh ya hakim cuma aktoa kali-kali kesalahan ya hakim walau ajron mangka itu tetap laku dia hakim ajron uti ganjaran sidi oleh sidi ganjaran itu. Namun kita ngehukumi sungguh-sungguh hukumnya baru menepati hukum itu bener orang salah itu aliganyan doro bila mun kita ngehukumi sungguh-sungguh hukum kalau kesalahan itu aliganyan sidi
Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Wa an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahkum akadun bainan abi bainas naini isnaini bainas naini wa huwa ghadbanun. Muttafaqun alaih. Riwayat saking Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Bakrah dia ngucap Bakrah sami'tu Rasulullah merungi sud Rasulullah yaqul imucap ya Rasul la yahkum akadun ora kena ngahukumi sapa wong siji. Hukumnya ini mati lah. La yahkum ahadun. Ada ngahukumi udah. Karena nenggoin. La yah. Ya mimati. La yahkum ahadun, ada ngahukumi ahadun sapa wong siji. Bainas nani dalam antaranya wong roro. Wa ghadbanun wa walanya syakat ghadbanun iku marah. Emosi konon ya misalnya. Pakai emosi dalam konon. Namun kita ngehukumi cintakan kita orang roro. Kita menghukumnya ada marah, ada emosi. Kalau gak mau konon itu. Kalau emosi mencabur setan. Pan Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqado ilaika rajulani fala taqdi bil awwali hatta tasma kalamal akhari fa sawfa tadri kaifa taqdi. Qala Aliyun fama jiltu qadiyan ba'du rawu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa qawwahu Ibnu Madini wa sahahahu Ibnu Hibban walahu syaidun innal hakim min hadis Ibnu Abbas. Riwayat saking Ali radhiyallahu anhu qala ngucap sayyidina Ali ingat qala Rasulullah ngucap sapan salam ida taqadu ilaika rajulan takalane ida taqadu takalane saling hukum ilaika maring sira rajulan isapong lanang roro wala taqdi bil awali mangga dengan hukum sira bil awali kedua kang awal hatta tasma'a sehingga ngerungu sira kalamal akhar ing omonganane wong kang sejen wong kang meneh pasaufa tadi mangka mengko besok bakal weruh sira kaifa taqti hari kepriye men hukumna sira. Qala Ali ngendika sahabat dina Ali pamal jitu yang dina Ali mangko ora gingsir suruh kadian iku kang hukum bandu ing dalam sawise rawahu Ahmadu wis ngaritaken hadis sapai Imam Ahmad lan Imam Abu Dawud lan Imam Tirmidzi wa hasanahu lan ngitung hadis hasan iya Imam Tirmidzi ing hadis Ahmad beda wa hasanahu lan ngitung hadis hasanhu lan ngitung hadis hasan ya Imam Ahmad pun ing hadis pun siroi pertama nih wa qawwahu Ibnu Madini lan ngatakan ing hadis sapai Ibnu Madini wasahahu Ibnu Hibban lan nyahan hadis sapa Ibnu Hibban walahu syahidun lan ikut telah ke hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bu syahidun iku ana syahid minal hakim dan saning yakin min hadis Ibnu Abbas saking hadis Ibnu Abbas kan Ummi Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah innakum taqtasimuna ilayya wala ala ba'dakum ayyakuna al-haqqa bi hujjatihi min ba'din fa aqdiya lahu ala nafi ma asma'u minhu faman qata'tu lahu min haqqi akhi syai'an fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nari. Muttafaqun alaih. Riwayat saking Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ngucap ya Ummi Salamah qala Rasulullah ngendika sapa Rasulullah innakum ya Rasulullah setune sira kabeh taqtasimuna ilayya iku pada musuh ya semuanya musuh innakum taqtasimuna setune sira kabeh taqtasimuna iku pada memusuhi sira kabeh ilayya mari isun
wala ala bandakum lan menawas tengah sira kabeh ayakuni perpintana nah perpintana ya bandakum al haq khanata al khanata apa ini al khana al-khanna ya hujjati khanna kulih cerdas dan mana-mana sira kabeh an ayakuna ikut cintaana ya bandakum al-khanna kulih cerdas ya hujjati kalau hujjah bandakum min ba'din saking sebagian faqdi lahu fa'aqdiya lahu ala nahwi ma asmauni fa'aqdiya ma kang hukum isundahu kedua ba'dakum ala nahwi ma asmau ingatas saupamane barang kang rungu isun minu saking barang pamang kotok tu mangka sing sapa-sapa megat isun lau kedua bandakum min hak di akhihi saking hak dulur lanang si ba'ad se'an sebidi-bidi bandakum saking hak dulur lanang si ba'ad se'an ini sebidi-bidi kain nama aktau mangka ang patini megat isun lau kedua si ba'ad ga kit'atan kelawan megat minan nari kit'atan ing sepempik mangka si fa'in nama aktau mangka ang patini megat isun lau kedua si man koto aka kit'atan ing setemplik kit'atan minan nari saking neraka mutafakun alaih hadis mutafak alaih wa Jabir radhiyallahu anhu qala riwayat saking Jabir qala ngucap Jabir sami surah dalam murung itu Rasul sallam yaquli ngucap Rasulullah kaifa tuqaddisu amatun la yukhadu min sadidihim lidha'ifihim lau Ibnu Hibban wa lau Sa'id min hadisi Buraidah min Badar wa akharu min hadisi Abi Sa'id inda Ibnu Majah riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu qala ngucap Jabir sami tu Rasulullah murung isuni Rasulullah yaquli ngucap Rasulullah kaifa tuqaddisu amatun halika priman tuqaddasu nama kaifa tuqaddasu amatun halika priman dan bersiakan umatun ya umatun tak matun umatun kaifa tuqaddasu umatun khalika primen dan bersiakan umatun sapa umat la yukhad min sadidihim itu la yukhad ka ora dan alaf ya yukhad bin sadidihim dibaknya sih ana sing mana yukhad dan alaf dan siksa la yukhad min sadidihim bidhaifihim la yukhad min sadidihim bidhaifihim sudah mengkawal dan alaf tang orden alaf apa saking banget umat bidhaifihim kedua dhaif ya umat lau Ibnu Hibban itu menyatakan hadis siapa Ibnu Hibban walau Sa'idun lantap lau kedua hadis Sa'idun ikwana Sa'id min hadis Buraidah saking hadis Buraidah indal badar indal jandingnya Syekh Badar fakharulan anak hadis kan saya dengan hadis ini Abi Sa'id dan hadis Abi Sa'id inda Ibnu Majah dalam misalnya Ibnu Majah wanita radhiyallahu anha qalat ngucap Aisyah sami tu Rasulullah sallam yaqulu ngarungi sunni Rasul dalam yaquli ngucap Rasulullah yud'a bil qadil adili yaumil qiyamah wa yalqa min shiddatil hisabi ma yatamanna annahu lam yaqdi baina sunaini fi umrihi rawu Ibnu Hibban wa akhrajahu al-Baihaqi wa lafzuhu wa akhrajahu al-Baihaqi wa lafzuhu tam rakin riwayat sing saradul anna qala minyak insya kami tu Rasulullah meruh itu Rasulullah bakul mutab Rasulullah
yud'a bil qadil adil, bakal dan panggil dan ya bakal dan panggil dan undang bil qadil adili, apa kalawan adil kang, kalawan qadi kang adil yaumul kiamati indem dina kiamah. Fayal ko min siddatil hisab, mangka nibakakeun ya Allah min siddatil hisab saking sangat-sangat yang hisaban, maya tamanna anau ing barang kang ngarep-ngarep, ya maya tamanna anau lam yakdi banasnin ing barang kang ngarep-ngarep, ya qadi anau ing supene qadi iku orang hukum yang qadi banasna ini indam antara bang roro fi umuri indam umure qadi. Rawahu Ibnu Hibban mengatakan hadis apa Ibnu Hibban wa akhrajahu al-Baihaqi lan mengeluarkan hadis apa yang Baihaqi walak dahu lan mengeluarkan maning konon kun ing lafaz hadis ing dalam lafaz apa walak dahu apa walak duhu oke tambah walak duhu tulis walak duhu fi tamrotin lan utila pada hadis ikun fi tamrotin ikun tamroh korma ini mau kama fi umrihi, oh nah namanya dapat hadis jajan fi tamrotin, jadi lam yak dibayar ini fi tamrotin al fi umri, syarat lapat ya macam-macam. Wan Abi Bakr radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Al-Bukhari riwayat saking Abi Bakr radhiyallahu anhu ani Nabi sallam qala ucapan Nabi la yuflihu qaumun lan yufliha qaumun ora pisan-pisan bahagia siapa kaum walau amruhum walau siapa kaum walau kang wasai ya kaum kabeh amrohum ing perkarane kaum kabeh imro'atan ing wong wadon. Rawahu Bukhari mengatakan hadis apa Imam Bukhari dah balik maning lan yukri qaumun ora pisan-pisan bahagia kaum siapa kaum walau kang walau amrohum kang gai katanya kang gai kekuasaan man ya kaum kabeh amrahum ing perkarane kaum kabeh imro'atan ing wadon. Artinya sebuah segala apa sesuatunya kita masuk pada orang wadon lah konon nong rapi-rapi jadi senang mau konon kita mah kan bagi kan itu juga macam konon itu malah mendak kebahagiaan semua konon kalau orang rapi-rapi kah ya konon nana semua konon itu lah wis urut wong wadon bah, jadi wadon abang, jadi wadon ijo. Bertemu serahkan wadon itu buat sesuatu namun mohon. Iku jadi hadis lan yufliha qaumun walau amrahum imro'atan. Atake makanya. Wadon suki, lanangnya masyarakat. Atake wadon suki. Mending suki kayak menayu mah, kan becot. Kon batateku. Jadi karena kelindih masalah urusan emale karo suwadon iku dia kemur de papa de suwadon sugi. Segala sesuatunya wis pimenung wadon bae. Nah, nang kan kita akan mekon. Menurut bae. Wa an Abi Maryam al-addi al-azdi radhiyallahu anin Nabi sallam riwayat saking Abi Maryam al-azdi radhiyallahu an saking Nabi sallam qala mutakabbir Nabi man wallahu wa shay'an min amir muslimina fa tadaba duna hajatihim wa faqirihim
ihtadaballahu duna hajati akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Man wallahu sing sapa-sapa gaya kekuasaan ya siwang ku ing siwang ngono sing sapa-sapa gaya kekuasaan ku ing siwang sapa Allah sayan ing sewiji-wiji min amil muslimin saking perkara wong muslimin kabeh fakta dabaduna hadatim mangka hijab ngaling-aling ya fakta daba mangka nerima ka hijab ya siman duna hadatim ora hadatim muslimin kabeh fakirihin lan fakir muslimin kabeh ihtadaballahu duna hajati mangka nerima hijab sapa Allah duna hajati ora hajati man akhrajahu Abu Dawud bismillahirrahmanirrahim hadis sapa Abu Dawud dan Imam Tirmidzi Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah ar-rashiya wal murtashiya fil hukmi rawahu khamsatu wa hasanahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wa lahu sahihun min hadis Abdullah bin Amr innal a'immati ila Nasa'i. Riwayat saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abu Hurairah malana bisa Rasulullah sallam ar-rashiya ing wong kang rashi ar-rashiya ing wong kang nyokong wal murtasilan wong kang sing nerima sokongan fil hukmi ing dalam hukum wis tumunggal lurah bala sabaran kadang menang gak duit nerima nih ning kongresan pun sokongan itu iya pada baik sing nyokong oli laknat sing nerima ni oli laknat laknat bisa persalam ar-rasya wal murtahiyah ing wong kang nyokong ya wal murtasiyah lan wong kang gimana sing sokong ya hukum dalam hukum rawal khamsatu lan mengatakan hadis sapong 5 wa hasanau Tirmidzi lan wis hitung hadis hasan ing hadis sapong Tirmidzi wa sahau Ibnu Hibban larsnya an hadis sapa Ibnu Hibban walau sahidin lan tetep lau kedua hadis iku ana sahih ana saksi ni hadis Abdullah dan hadis Abdullah bin Amr indal a'immati ning imam kang papat illa Nasa'i kecuali Nasa'i enggak ini orang an Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah annal khasmaini yaqudan baina yadil hakim rawahu Abu Dawud wa sahahahu hakim. Riwayat saking Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu qala mutafi Abdullah bin Jubair qala Rasulullah hukum sapa Rasulullah annal khasmaini yaqudan setune musuh roro yaqudan iku dodok ya khasman baina yadil hakim dan antarane arti hakim Rasul rawahu Abu Dawud mengatakan hadis Abu Dawud wa sahal khilafnya hadis pakai hakim bab syahadat kita itu melakukan syahadat kira-kira saksi an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu Nabi sallam qala ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bi syahadati qabla ayyus alaha rawahu Muslim. Riwayat saking Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu satunya kan Nabi sallam iku ngucapkeun jaring Nabi ala ukhbirukum apakah dulu nyeritakan sing sira kabeh bi khairi syuhada kalawan li bagus-bagus iki saksi alladhi ya'ti bi syahadati kang teka iya iya kang teka iya siwang bi syahadati kalawan saksi qabla ayat ala sedurung tah dan jaluk qabla ayus alaha sedurung tanyan daluk ya suruh ing syahadah wa Muslim menurutkan hadis apa Imam Muslim namun kita belum daluk mati kita naksin coba saya tak jaluk kamu saksi balik An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah inna khairakum qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum thumma yakunu qaumun yashhaduna wa la yustashhaduna wa yakhununa wa la yu'minuna wa yanziruna wa la yufuna wa yadharu fihimus saman mutabaqun alaih.
Riwayat saking Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala ucap Imran qala Rasulullah ketika sapa Rasulullah sallallahu inna khairakum qarni satune bagus sira kabeh ya Rasulullah qarni iku mangsa isun sumaladina yalunahum kari-kari wong akeh kang nganding aladina kabeh ing wong kabeh sahabat Mayalunahum kari-kari ngandingi iya aladina kabeh ing wong kabeh sahabat sumaladin yalunahum kari-kari wong akeh yalunahum kang nganding wong kabeh ing aladina kabeh tabiin sumayakunu kaumun yasabuna kari-kari anak sapa kaum yasabuna kang pada nyaksini kaum kabeh wala yustasaduna lan ora den engko saksi ya wong kabeh ya kaum kabeh waya hununa lan gawe khianat ya wong kabeh wala yuktamanu lan ora den percaya wong kabeh waya diruna lan den ya wong kabeh wala yuhunu lan ora nohon ya wong kabeh waya haru fi musaman dan dohir imel wong kabeh as-samanu apa saman di minyak samin atau tegar sama hah iman sama wayal haru fi muslimanu enggak lan dohir fi dalam kaum kabeh as-simanu apa siman siman belah gimana? Kalau kata tafsirnya ini kan itu, misal aja gimana? Nah kata tafsirnya gimana? Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallam la tajudu sa'adatu kha'inin wala kha'inatin wala di ghimrin ala akhihi wala tajudu sa'adatul qani di ahli majid di ahli baiti wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud riwayat saking Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala mutabiyya Abdullah bin Amr qala Rasulullah la tajudu sa'adatul qani la tajudu aruna sa'adatul qani apa nyaksinan wong kang khianat ada wong sing don kanan aja saksi para unang wala khainatin lan wong kang khianat wong adon cuma khainatin wala di ghimrin lan ora kang den gawe saksi man sapa wong kang unak-unak di ghimrin unak batin ala akhiri ingata sedura si uang sing saksi itu misalnya kita kalau dulu kita ngunak-ngunak batin benar masalah apa kontak orang bebas-bebas artinya masih ngunak-ngunak banyak atau masalah urusan dunia kita dunia si anu kuma digain rada oncol kita mah digain segai-gai nih atau harus digai Arab ngomong orang wangi artinya ngunak banget nakuh dia mendem kon disaksi jadi begini primen aja diunak-unak wis dibebas kemen pangeran serahkan Allah kon gitu. Jadi kadang-kadang gati wala tajudu sadatul qani di ahli baiti kan orang menang apa gawe saksi ini naksine bujang kon apa naksine bujang di ahli baiti ku ahli bait menang ku wala tajudu sadatul qani di ahli baiti kan orang menang apa naksine bujang di ahli baiti ke ahli bait ahli umat bahwa Ahmad wa Abu Dawud lang sinatakan hadis siapa yang Abu Dawud siapa yang Ahmad dan Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sedang Abu Hurairah iku ngrungu ya Abu Hurairah ing Rasulullah qala ucap ya Rasulullah la tajudu sadatu badawin ala sahibi qaryatin ora benang apa nyaksenane wong alasan ala sahibi qaryatin ing atase wong kang di kampung
nang selawas-selawas anaknya ngalas baru ini saksi kalau bang sinana yang kampung baru nang Rawa Abu Dawud mengatakan hadis apa Abu Dawud Ibnu Majah Wan Umar bin Khattab radhiyallahu an anhu khataba wa qala inna nasan kan yukhaduna bil wahyi fi adrin salam wa innal wahya qad inqata'a wa innama nu'akhidukumul ana bima dhahara lana min a'malikum rawal Bukhari. Riwayat Sakit Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sakinah Umar bin Khattab iku khataba iku mituturi tausiah ya Umar bin Khattab faqala man kamu ucap ya Umar bin Khattab inna nasan satunya manusia kan iku ana ya manusia kabeh yukhaduna iku dan alat ya manusia kabeh bil wahyi kelawan sebab wahyu dalam masa Rasulullah dan satunya wahyu ikut teman-teman terima putus ya wahyu wa inna manu akhidukum lang patinya ngalap isunkum masyarakat alang dalam masa fikih dimagor kelan barang kang dohir ya barang anak kita min a'malikum saking amal masyarakat Rawal Bukhari mengatakan hadis siapa yang Bukhari Wan Abi Bakr radhiyallahu anhu Nabi sallam anahu ada syahadat az-zuri min akbar kabair muttafaqun ala fi hadisin tawilin. Riwayat saking Abi Bakr radhiyallahu anhu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi ngucap kanjeng Nabi ngucap ada setune kanjeng Nabi ada iku ngitung kanjeng Nabi syahadat az-zur ini saksi bohong min akbar kabair saking gede saking dosa gede. Satunya kanjeng Nabi saada iku ngitung ya kanjeng Nabi saada tajur ing saksi bohong min akbaril kabairi ngitung saking gede-gede nih saking dosa gede mutafaqun alaih ya hadis iku hadis mutafaq alaih ya hadis yang tawil ini hadis kang panjang an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lirajulin terus samsa qala ngucap qala na'am qala ala misliha fashad au da akhrajahu Ibnu Abdi bisnadin dhaifin wa sahhahu Hakim wa akhta. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap ya kanjeng Nabi rajulin gede sebelah tapi taruh samsa ningali sering seringnya qala ngucap isradul nah ini boleh ningali seringnya kalau Nabi ala misliha fashad ingatan semacamnya seringnya fasad mangka fasad mangkanya senana sila auda atau ninggal sila akhrajahu Ibnu Abi mengeluarkan hadis sahabat Ibnu Abi bisnadin wa ibn kal isnan kang sahih dhaif wa sahahahu Hakim dalam isnahkan hadis sahabat Hakim fa akhta'a mangka kesalahan ya Hakim wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu apa lagi? Kodo ya? Kodo? Ana Rasulullah sallam kodo ya? Kodo biyaminin wa sa'idin akhrajahu Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i wa qala isnadu jayyidun. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah satunya Rasulullah sallam kodo ikum hukum Rasulullah yaminin kalawan sumpah Wasahidin dan wong kang nyaksen akhrajahu Muslimun mengeluarkan hadis siapa Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i faqala lan ngucap ya Imam Muslim isnadu jayyidun uta isnadnya hadis jayyidun itu bagus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu semacam hadis akhrajahu Abu Dawud mengeluarkan hadis siapa Abu Dawud wa Imam Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wa nulisna an hadis sahabat Ibnu Hibban bab da'awi wal bayinati. Lamun baga parak mau kerjakan babado
ibadallah rijalallah tawisuna li ajlillah wa kunu aunana fillah hasanafdha bifadlillah ya Rabb wa ya Niyad ya Sadatu ya Akhbar ya Antum ya Ulil Albab ta'ala wansurulillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrun fasadnakum fasuddu azmakum lillah ya bisajati taqaqli isyarati hasata bisarati yakuna lillah Fakfir abdi an aini Warafil bayi min lain Watansil bayi wal aini Binuni wad'i ya Allah Wa maulana Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadin waliyullah. Akhirnya, mulai ya, rombongan malam rebo karo dinner rebo.